Ara sí que, si us sembla, començarem. Ja una mica també per tenir en compte tota la gent que ha sigut puntuals. Per part de la biblioteca, només donar-vos la benvinguda i molt especialment avui, que és un dia que la veritat és que era un dia per quedar-se a casa i no per sortir. De totes maneres, penso que passarem una tarda molt agradable. Tenim una selecció, unes pinzellades de teatre i també de teatre llegit, que és una mica el que ens uneix més amb el que estem fent a la biblioteca. No només promocionar el teatre, sinó també promocionar el que és la lectura de teatre llegit, del qual tenim una bona selecció a la primera planta. Vam acordar fer avui la celebració del Dia Mundial del Teatre, perquè aquest any, el dia 27 de març, queia amb Dissabte Sant, i vam dir que una miqueta deixàvem passar ja tot el que era l'embalum de la Setmana Santa i de tot, i que tranquil·lament avui celebraríem el Dia Mundial del Teatre. Dia Mundial del Teatre, que ara ens farà la lectura del manifest, tant del manifest que s'ha fet a nivell internacional com del manifest que s'ha fet aquí a Catalunya, i només això, que des de la biblioteca volem donar recolzament amb aquesta activitat que és el teatre, tant a la vessant d'espectacle com de teatre llegit. Molt bones tardes. Publica el seu manifest del Dia Mundial del Teatre en format de vídeo, per tal de donar visibilitat a la realitat laboral que es viu aquí, a Catalunya, de gran part dels professionals de les arts escèniques del nostre país. Nosaltres, com a grup teatral, entre cometes amateur, ens solidaritzem amb ells i, per tant, us fem arribar el seu missatge en forma de vídeo. El veurem ara i després ja començarem la nostra petita celebració que, com podeu veure al programa, està formada per venir tot i el temps, que se'ns ha tirat al damunt. La pluja va molt bé, per tant tampoc ens queixarem. Així, gràcies per venir els que som i els que som farem i contents de rebre-us una altra vegada en aquest Dia Mundial del Teatre que, com ha dit l'Antònia, van canviar de dia i és el dia 27. Va ser creat l'any 1961, que us sapigueu, de l'Institut Internacional del Teatre, per tant és un acte internacional. Se celebrem anualment, com us he dit, el 27 de març, pels centres lligats a l'Institut Internacional del Teatre i també per la comunitat teatral internacional i tots els grups que ens puguem adherir-hi com fem actuar. Diversos esdeveniments teatrals nacionals i internacionals són organitzats per commemorar aquesta ocasió. Un dels més importants en aquest és la circulació del missatge internacional del Dia Mundial del Teatre, a través del qual, per invitació d'aquest Institut Internacional de Teatre, una figura cabdal en aquest món comparteix les seves reflexions sobre el tema del teatre i la cultura de la pau, és a dir, el teatre lligat a la pau. Per això veieu que sempre les reflexions que fem cada any van lligades amb aquest aspecte. Aquest any l'encarregat de redactar el missatge ha estat el director de teatre rus Anatoly Vassiliev, que és un dels principals directors escènics contemporanis, director artístic del Teatre de Moscou, fundador del Teatre Escola d'Art Dramàtic, Teatre de l'Odéon, professor de drama a Lió, França, etc. Si busqueu trobareu que la seva trajectòria, els premis que ha tingut, és extensa. Va néixer el 4 de maig de 1942, ha tingut ja uns quants anys de treball i continua treballant. La seva visió del teatre resumeix de la següent manera, la seva, i després llegirem el manifest. El teatre Vassiliev és un model únic de teatre des del punt de vista de les seves relacions artístiques, intel·lectuals, professionals i ètiques. Un concepte de teatre laboratori que dona l'oportunitat de fer investigació i experimentació. I tot seguit us llegiré el que ha escrit per el missatge del Dia Mundial del Teatre del 2016. Es pregunta: necessitem teatre? Aquesta és la pregunta que sorgeix en milers de professionals del teatre decebuts i en milions de persones cansades. Què en necessitem? Avui dia l'escena és tan insignificant en comparació de les ciutats i estats on es juguen autèntiques tragèdies de la vida real. Què és per a nosaltres? Galeries i balconades, banyats d'or i plata, a les sales butaques de vellut, actors de veus ben polides o viceversa. Alguna cosa que pot lluir aparentment diferent. Caixes negres, tacades de fang i sang, amb un de cossos nus rabiosos a l'interior. Què està disposat a dir-nos? Tot. El teatre pot dir-nos tot. Com els déus habiten en el cel i com els presos llanqueixen en coves subterrànies oblidades.
I com la passió ens pot elevar, i com l'amor pot destruir. I com ningú necessita una bona persona en aquest món, i com regna la decepció, i com la gent viu en apartaments mentre que els nens es marceixen en camps de refugiats, i com tots hem de tornar de nou al desert, i com dia rere dia ens veiem obligats a apartar-nos dels nostres éssers estimats. El teatre pot dir-nos tot. El teatre sempre ha estat i sempre romandrà. I ara, en aquests últims 50 o 70 anys, és particularment necessari. Perquè si vostè veu totes les arts públiques, pots observar immediatament que només el teatre ens dona una paraula de boca en boca, una mirada d'ull a ull, un gest de mà en mà i de cos a cos. No necessita cap intermediari per treballar entre éssers humans. Constitueix el costat més transparent de la llum. No pertany més al sud o al nord o a l'est o a oest. O no? És l'essència de la seva pròpia llum, brillant des de tots els racons del món, immediatament recognoscible per qualsevol persona, ja sigui de manera hostil o amigable. I necessitem teatre que roman sempre diferent. Necessitem teatre de moltes formes diferents. Encara així, crec que entre totes les formes de teatre possibles, les seves formes arcaiques demostraran ara ser les de major demanda. El teatre de formes rituals no ha d'oposar-se artificialment a ordenacions civilitzades. La cultura secular està sent cada vegada més castrada. L'anomenada informació cultural substitueix gradualment i suplanta entitats simples, així com la nostra esperança de complir-los un dia. Però ho puc veure clarament ara. El teatre està obrint les seves portes de bat a bat. Entrada gratuïta per tots i cadascun. Res d'aparells i dispositius. Aneu al teatre. Ocupar files de butaques en les galeries, escoltar la paraula i mirar imatges en viu. El teatre està al davant vostre. No ho descuri ni us perdi l'oportunitat de participar-hi. Així és la més preciosa oportunitat que tenim en les nostres vanes i precipitades vides. Necessitem cada forma de teatre. Només hi ha un teatre que segurament no és necessari per a ningú. Em refereixo al teatre de jocs polítics, un teatre de polítiques racteres, un teatre de polítics, un inútil teatre de polítics. El que sens dubte no necessitem és un teatre de terror quotidià, ja sigui individual o col·lectiu, la qual cosa no necessitem en l'escena de cadàvers i sang als carrers i places de les capitals o províncies. Un teatre fals sobre els enfrontaments entre religions o grups ètnics. Aquest no el necessitem. És el missatge. Per cada operació que facis, nosaltres ens quedarem el 50% dels teus honoraris en concepte de lloguer del quiròfan. Recorda que has de portar els teus instruments per la cirurgia i en el cas que et falti alguna cosa, no pateixis, te la lloguem sense problema. L'anestesista corre al teu càrrec. Sabem que no són les millors condicions, però quin preu té salvar una vida? Al bufet tenim clients de primera. Has de saber que el 90% d'ells arriba als nostres serveis gràcies a descomptes en els honoraris de fins al 50%, que evidentment hauràs d'assumir. Nosaltres posem el nom, tu poses la feina i el talent. Pensa que si no és així, poca cosa faràs. Estem molt contents que t'incorporis a l'escola. Sabem que et fa molta il·lusió. Ja saps com estan les coses i ara per ara no et podem donar d'alta a la Seguretat Social i depenent dels ingressos que hagin rebut al final de curs, doncs et pagarem el que podrem. Acostumen a sortir uns 70 euros al mes, però pensa que el més important és que amb la teva feina estàs fent un món millor. Gairebé el 73% dels actors i les actrius no poden viure exclusivament dels ingressos que perceben per la seva activitat professional. El 65% dels intèrprets no aconsegueix treballar més de 3 mesos l'any. El 55% no arriba al salari mínim interprofessional amb les seves feines en el sector.
només un 27% de la professió reconeix haver tingut feina suficient en els darrers 15 anys. Discurso de Marco Antonio. Oíd, amigos romanos, esta palabra mía. Esta que veis aquí, ceniza fría donde solo un recuerdo ya se encierra, fue Julio César, que ayer regía en el nombre de Roma, mar y tierra. Mas vengo a darle tierra, no alabanza. La alabanza no alcanza a vivir más que el muerto cuando ya no procura ni provecho ni gloria. Lo mejor de los muertos baja a la sepultura con ellos. Solo lo malo persiste en la memoria. Aunque amé a Julio César como un hijo, confesaré que César, y me rijo por lo que os fue aquí mismo revelado, fue un déspota, ambicioso, inmoderado. ¿Preguntáis quién lo dijo? Lo dijo Bruto, que es un hombre honrado. Cierto que como esconde el claro día, esa negra noche oscura, esa ambición impura César, en su grandeza lo escondía. Mas Bruto, que es honrado, lo asegura. Los cautivos que uncía el carro de su gloria limpia y clara, 1000 veces perdonaba y devolvía a la tierra. Qué rara manera de ambición. Su noble cara reflejaba al mirarlo su amor y su alegría. Pero fue la ambición y el atributo de César el más sabido y señalado. Nos lo asegura Bruto. Y Bruto es un hombre honrado. Busco severamente sus vicios y sus males. Visteis cómo en las fiestas rupercales rechazó con su mano una corona. Se repitió 3 veces la oferta y la renuncia. Mas Bruto, que es persona honrada como nadie, nos denuncia que hubo ambición en tanta negativa. No califico lo que Bruto dijo. Digo únicamente que cuando estaba viva esa carne que aquí yace, como un hijo, le acompañé 1000 veces. Y no es cierto que en él viera maldad. Y hasta os advierto que os vi a todos abridos con los codos paso para gritar a cielo abierto sus glorias. Si aquello fue un error de todos, os insultáis cuando insultáis al muerto. Perdonadle, romanos. Mi corazón se va con el amigo y tengo que arrancarlo de sus manos para seguir diciendo cuando os digo: perdonad mi silencio. Mi agonía me roba las palabras. Este es aquel que un día tuvo el mundo sujeto a su mandato. Hoy es solo un silencio, rodeado por el silencio de la cobardía. Si esta pobre voz mía yo usara con las artes del astuto, si os hablara con tonos exaltados, no sé qué sería de Casio ni de Bruto. Mas Casio y Bruto son hombres honrados. No insultaré sus nombres, insultaré mejor al que ha caído según es la costumbre. Estos 2 hombres son tan honrados. Pero yo he sido tan honrado como ellos 2. He hallado este escrito sellado en la mesa de César. Yo presiento que contiene, quizá, no lo aseguro, su última voluntad y testamento. Pero no lo leeré, pues me figuro que si yo el testamento publicara y vierais su bondad, ni uno quedara de cuantos me han oído, que no fuera arrastrándose humilde por el suelo a cortar con desvelo de amor un pelo de su cabellera.
de este insigne déspota ambicioso, que este es el nombre que le dio el honrado Bruto. ¿Me preguntáis qué dice? De manera segura no lo sé, mas presiento que sea peligrosa su lectura. Tengo miedo a que acierte mi corazón que tanto le quería. Temo que conozcáis cómo le ardía por vosotros el alma de tal suerte que midiendo el amor que él os tuviera, miráis de otra manera la dudosa aventura de su muerte. Yo supe sus sentires verdaderos, sus acciones yo supe una a una. ¿Acaso César os nombró herederos? Tal vez os lega toda su fortuna. En caso tan dudoso y extremado, un consejo suplico. Si callo el testamento, ¿soy honrado? Pero, ¿qué va a pasar si lo publico? ¿Queréis que lo lea? Permitidme un momento. Venid al lado mío. Miradme. Hijos, si os queda la virtud del llanto, prevenidla. Este es César. Este manto que visteis 1000 veces en su espalda, el día en que César lo usó por vez primera, lo recuerdo, corría el invierno. Volvía de vencer a los nervios en durísima y fiera batalla, más. ¿Qué importa? Lo que importa es ver esa abertura. La hizo el puñal de Casio, y esa más corta la hizo el puñal de Casca, y esta, los de Meteo y Cina. ¡Qué gran fiesta de puñales! Y ahora, mirad bien, esta con mayores señales de sangre. Esta es la de Bruto. Él metería con los ojos cerrados su puñal bien adentro, y la sangre que tanto le quería salió como buscándole al encuentro, porque Bruto era el numen de César. Él le amaba tiernamente. La sangre le brotaba por ver si era verdad lo que veía. Cuando vio que era Bruto, ya no se defendía. Se cubrió con su manto y se entregó a la muerte junto a la estatua de Pompeyo. Vierte, pueblo de Roma, si mi voz escuchas, ahora sí, cuanto quieras, muchas lágrimas en honor del que ha caído. Todos fuimos heridos cuando herido fue César. ¿Lloráis todos? Todavía no habéis visto bastante. La osadía de los hombres medid, y entonces ceda ante el dolor el odio arrebatado. Ya habéis visto su manto desgarrado. Ahora ved lo que queda de aquel nunca vencido y humillado. ¿Hay quien en este estado reconocerle pueda? Esto hizo Marco Bruto, un hombre honrado. Bona tarda a tothom. Jo he triat un text alegre i desenfadat, que ja tenia arxivat, quasi tan arxivat com la seva pròpia autora, que quan li vaig dir que el volia llegir ja ni se'n recordava que l'havia escrit, l'Aurora Marco, que la tenim aquí. Llavors li vaig dir, pues sí, ella me'l va donar quan el va escriure, que era el 2007, que tens aquí. I amb la idea de que potser algun dia el podríem representar al teatre. Però mira, allò va quedar així, va passar els anys i no el vam portar mai en escena. I tot i que no me l'he pogut estudiar massa, doncs ara almenys farem una lectura. Procurarem que sigui ben alegre i desenfadada. El títol és Ser àvia als 70. Ser àvia a partir dels 70 anys és una mala passada. No és la primera que t'han jugat ni l'última que et jugaran els teus fills, però de totes, aquesta és la que té més delicte. La meva mare, als 44 anys, va ser àvia per primera vegada.
44 anys. Veus? Aquesta sí que és una edat raonable per a exercir de substituta quasi permanent de mare i pare d'una criatura. Als 44 no pateixes d'artrosi, ni d'osteoporosi, no es té colesterol ni àcid úric, ni sucre a la sang, i amb una mica de sort no tens ni unes de plors. Resumint, aquesta és l'edat idònia per a ser avi. I vet aquí que és precisament la que escullen els nostres fills per ser pares. I la majoria, quan volen tenir fills, no poden. I és clar que no, si ja són massa grans, home. Si els ovaris i els cuquets només els hi funcionen a mig gas, estan massa estressats. Abans, com eren més joves, fèiem la canalla, perdoneu-me l'expressió, amb la punta del pito. Però ara ja no sé com s'ho fan que no se'n surten. Deu ser tan difícil que quan les dones finalment queden embarassades van amb tota la panxa fora per si algú no s'ho creu, que sembla que diguin toqui, toqui, que no és de poma, Oh, i un cop a la parella li ha agafat el rampell de portar fills al món i tan sols et demanen el parer. Que dic jo que aquestes coses es consulten quan te n'has de veure implicada tan directament. Ai, els pares estaran encantats quan sàpiguin lo del nostre embaràs. Oh, encantats, encantats. Aquestes coses, si es fan, s'han de fer abans. És que primer volíem tenir una situació laboral més sòlida i ja saps que en Manel no l'han fet director de l'empresa fins ara i a més hi havia la hipoteca. Hipoteca? Quina hipoteca? Que s'empatollava la filla. Si son pare ja els van pagar mig pis, que quan la nena es va casar encara no s'havia desfermat la bogeria de l'especulació immobiliària i encara no et calia atracar un banc per comprar-te un pis. Romansos. El que passa és que estan molt mal acostumats, home. Són uns comodons i viuen massa bé, que si ara unes vacances a Punta Cana, que dic jo que perquè se n'han d'anar tan lluny per prendre el sol i fotre copes tot el dia, no cal agafar l'avió per posar-se ben torrats. Que si s'ha de sortir amb amics tots els caps de setmana, que si s'ha d'anar al gimnàs per estar en forma. Coi, si moguessin més el cul i fessin el Tom a Lleida cada dia, no els hi caldria tant aeròbic, tant estemps ni tantes martingales. Resumint, que segons ells, estaven massa embolicats i no tenien temps. Mira, això del temps a mi em fa una gràcia. Jo la vaig fer a ella en un 3 i no res. I no vaig trigar gaire a posar-m'hi, que n'havia de fer 4 i no volia que se'm passés l'arròs. No us equivoqueu, No renego dels meus nets la Nayala i en Eri. És més, me'ls estimo amb bogeria. Com no me'ls he d'estimar, si sóc jo que els hi fa de mainadera a temps complet? Però és que cregueu-me, ja no estic per aquests trotes. I lo dels trotes no ho dic en sentit figurat només perquè és un refrany o una manera de parlar. Ho dic en sentit literal. Ja no puc més. Al començament, tot eren alegries. Encara no me'n recordava de l'altra part de la pel·lícula, l'anunci de l'embaràs. Jo ja me n'havia adonat, perquè la Neus es tocava molt la panxeta. La reunió amb els consoles, els plans per a preparar l'educació de la futura criatura. Mira, una cosa que també va estar bé és que em vaig estalviar les visites d'acompanyant al ginecòleg. El meu gendre, en Manel, que és un bonàs però una mica perepunyetes, en posat seriós i assumint la responsabilitat dels fets consumats, va ser qui la va acompanyar a fer-se les ecografies i qui va deixar caure la primera llagrimeta en veure a la pantalla unes ratlles en moviment i 4 taques confuses. Ens van venir a ensenyar l'ecografia i en Manel portava el paper a la mà amb tanta emoció que ben bé semblava que hi portés la criatura. Jo no hi vaig veure res, la veritat. Però vaig fer el paperot d'àvia commoguda quan, amb la veu mig nuada, ens va ensenyar una taca fosca que representava el coret del bebè. Van venir després les classes de preparació al part, amb l'assistència i col·laboració naturalment del Manel i la compra compulsiva de llibres. Vinga, llibres per educar les criatures, per ensenyar-los a dormir, per iniciar-los en hàbits d'higiene, per acostumar-los a la música.
Ai, la Neus tenia la pretensió de fer-me'ls llegir tots, però jo m'hi vaig negar en rodó. I pensar, i no és que no m'agradi la lectura, no, però que m'havia d'ensenyar a mi un llibre després d'haver parit 4 fills i ajudat a la meva mare a criar-ne 7. De teoria potser no en sabia gaire, però la pràctica la tenia provada en nota. Però aquells eren altres temps, mare, i ara els nens se'ls educa millor utilitzant la psicologia. Millor? Què volia dir amb això la Neus? Que no l'havia educada prou bé? Psicologia? I això com es menja? Mare, se'ls ha de deixar que desenvolupin la seva creativitat, l'autoestima, que comencin a prendre petites parcel·les de llibertat perquè no tinguin traumes en el futur. Traumes. Què cony de traumes? Mira, aquesta és una paraula que em va deixar ben esgarrifada. M'imaginava el meu futur net o neta desenvolupant la seva creativitat per les parets de casa meva amb dacs de colors i jo mirant-m'ho impassible o més aviat amb benevolència a fi de compte de no causar-li cap trauma, no fos que li tallés d'arrel la vocació creadora. Vam passar després a la fase sexe de la criatura. Que si a l'ecografia encara no es veu bé perquè està decoloent, que si ara tenia les cames massa tancades, que si sembla que es veu alguna cosa però ens en volem assegurar més bé. Ai, quins neguits, Déu meu! Ai, la Neus, quina mala sort hem tingut aquest cop, tampoc hem pogut esbrinar si és nen o nena. I és que clar, com és el primer que et pregunta la gent quan et veuen amb la panxa grossa? Què dic jo? Hi ha la gent que dimonis li importa el sexe de les criatures dels demés. A més, a què venen tantes presses, coi? Ja ho veurem quan surti. Doncs no, vivim a l'època de la immediatesa. Tot ho volem ara i ja. Un cop conegut el sexe del bebè, va començar l'odissea d'escollir el nom. Consulta al santoral. No n'hi havia cap que els agradés, massa sentits o massa lletjos. No voldràs pas que li posem Neus com jo? Què li passa al teu nom, nena? És un nom curt, net i clar, fàcil de recordar a familiars i professors, que els pobres se'n veuen un brut intentant memoritzar Nerea, Ainhoa, Iria, Abigail, etc., sense comptar els noms de la població infantil que ve d'altres països. Doncs després de consultar internet i escorcollar els jutjats, la parella es va presentar a casa amb un somriure radiant i una mica badó. Ja l'hem trobat! Li direm Nayara. Nayara? I d'on l'heu tret aquest nom? Mare, és un nom basc. I s'han quedat amb panxos. Mira, i dic jo, a què venen tants amors al molt respectable poble basc? És que entre els noms catalans no n'hi ha cap que pugui fer la peça? Finalment, va arribar el dia D. I després de les típiques corredisses de mitjanit, va néixer la petitona en presència del solidari atabalat pare que vestit amb bata, peus i capell vers va aguantar la mà de la partera assessorant-la per a que respirés o fes força, tal com li havien practicat a les classes del prepart. Tot un detall per part del meu gendre, però permeteu-me dubtar de l'eficàcia del sistema. Si la memòria no em falla, i me'n recordaria si em fallés, en el moment en què estàs parint una persona que t'estigui tocant la maneta i donant-te la tabarra fa més nosa que servei. Mira, l'únic avantatge que veig a la presència paterna en el paritori és que un cop ullat l'espectacle de xiscles, sangs, cordons umbilicals i instrumental esfereïdor, li agafi la idea d'abstenir-se de fer-te més fills si realment tu no ho vols. La Natàlia, un cop neta i pentinada, va resultar una preciositat. Rodoneta, sana i amb una boqueta de pinyó. Ai, feia un goig que enamorava. Va començar llavors el meticulós anàlisi dels trets físics per saber a qui s'assemblava. En una gana sorda entre consogres i demés familiars. Cadascú deia la seva. I finalment, com passa amb les eleccions polítiques, tothom va quedar satisfet del resultat de la inspecció. S'assemblava a tots. Les primeres 7 setmanes
Tot va anar com una seda. La Neus alletava sa filla, en tenia cura, i els avis d'ambdues bandes anàvem a veure la neta diàriament. Però jo ja tenia la mosca darrere l'orella, perquè no veia moviment de mainaders. I poc abans d'acabar el permís de maternitat va esclatar la bomba. Mare, que el Manel i jo hem pensat que quan comenci a treballar tu et podries fer càrrec de la nena. Te la portaríem pel matí i vindríem a dinar a casa vostra per poder estar amb ella més temps. No sé quina cara devia de posar jo en aquell moment, perquè la Neus va continuar dient: oh, si no et sembla bé, la portarem a una llar d'infants. I ara, a una llar d'infants, la nostra Nayala, amb un munt de canalla que li encomanarien tota classe d'infeccions i fins i tot polls. Que es veu que ara han tornat els polls, han revisculat i ara això és cosa de gent molt neta, I en una distracció de la part burista me les trobarien com un lliri i li robarien el xumet. No, de cap manera. Aquí estava l'àvia Coratge pel que convingués. Em portaven la nena de bon matí i va començar la meva satisfacció de iaia i el meu esllomament. Oh, i la consogra, la molcuca, que sí, no em vull posar a casa dels demés. Que dic jo que també s'hi hagués pogut posar, que aquí hi havia feina per a tots. El que passa, ja us ho diré jo, és que se'n va de viatge amb l'immerso, a fotre els tips com a lladres i a ballar el coyote danser, que a mi no m'enganyen. Tornen grassos que peten i tenen les penques de venir de visita amb una samarreteta blanca que hi posa «Recuerdo de la manga del mar menor». I amb això ja es pensen que han complert. Quin morro. I mentrestant, jo tot el dia amb la Nayala, que ara plora, ara s'ha empastifat, ara li toca la teca, ara l'hem de treure a passeig, ara hem de fer dinar per 2 més, o que jo tinc encara a casa 3 solterons que passen dels 35. I ja sabeu, renta, planxa i cuina per tots. Ai! A la Nayala la passaven a recollir passades les 8 de la nit. I això ja els lliurava banyada, sopada i empijamada. Només els hi calia posar-la al bressol. És com allò de menjar precuinat, que només et cal posar-lo al microondes. I la Nayala cada cop pesava més i plorava perquè li sortien les dents. I quan va començar a caminar se li havia de donar la maneta i ajupir el llom i pujar-la a braç, amb una hèrnia que tinc a la tercera vèrtebra lumbar que em té màrtir. I anar tot el dia darrere d'ella perquè no em destressés la casa. I quan venien els caps de setmana, la parella volia sortir per la nit. Però és que aquesta nena no té més avis. Oh, però ja saps que els pares del Manel no els coneix tant i els hi plorarà. Ja. Aquest és el problema, doncs haver-nos tractat una mica més. Però a veure, què has de fer? I la Neus, mami, abans de posar-la al llit renta-li les dents. Les dents? Ah, esclar, nena, però potser que esperem a que li surtin totes, no et sembla? Oh no, és que els odontòlegs diuen que la higiene bucal ha de començar. Mireu, la meva filla Neus és molt bona noia, però una mica flama. No sé si m'enteneu. Es creu tot el que li diuen. Resumint, que amb tants trotes pensava, no aguantaré jo tot això. Que no? Un dia apareixen la Neus i el marit amb un somriure radiant i una mica badot. Mari, us hem de donar una gran notícia. Tornem a estar embarassats. Oi que és guai? A veure si aquest cop és un nen, que a en Manel li feia molta il·lusió. Tot i que em va fer un salt al cor, no em va agafar massa per sorpresa. Jo ja ho sospitava perquè la Neus es tocava molt la panxa. I va néixer l'Eric, que no en feu cas, Però jo li vaig dir a la nena que aquest nom a mi em sonava a criatura de la pell del diable. I què havíem de fer? Doncs a criar-ne un altre, que no voldreu pas que el porti el meu net a la llar d'infants perquè li encomanin malalties infeccioses i polls i que me les troben com un lliri i li robin el xumet. Apa, adéu, bones tardes! De Shakespeare. ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión.
saber si es mejor para el alma soportar los golpes y dardos de la ultrajante fortuna, o rebelarse contra un mar de adversidades y en dura pugna darles fin. Morir, dormir, nada más, y con el sueño poner fin al sufrimiento y a todos los males que son herencia de la misma carne. Es una consumación que piadosamente deseo. Morir, dormir, dormir y quizás soñar. Sí. Eso preocupa, el sueño de la muerte. ¿Qué sueños tendremos cuando la muerte nos libere del agobio terrenal y encontremos la paz? Y por eso solo pienso que es una desgracia tener una larga vida, pues. ¿Quién soportaría las injurias y el látigo del tiempo, la infamia del opresor, la soberbia afrenta del orgulloso, la angustia del amor despreciado, la tardanza de la ley, la arrogancia del poder y los golpes que sufre la virtud de quien es indigno? Si uno mismo pudiera acabar con ese suplicio con un simple puñal. ¿Quién podría llevar la carga gruñendo y sudando de esta vida fatigosa si no fuera por el temor de lo que se oculta tras la muerte? El país sin descubrir, del que ningún viajero ha logrado regresar, que nos desconcierta y nos hace soportar los males que ya padecemos antes que buscar otros que desconocemos. Así la conciencia nos hace a todos cobardes y así también el color natural de la resolución se debilita bajo la pálida sombra de la razón. Y así, empresas de gran peso y entidad se desvían de su curso por considerarse ellas mismas como tales, dejando de parecer acciones. Acabar amb un fragment de l'obra Història de dos, que la podríem resumir. Història de dos és l'educació a l'escenari. L'any passat vam fer una part d'aquesta història. Avui reprenem amb una altra part, però la farem tota perquè com que a l'octubre la farem a l'escorxador, esperem que ningú per aquí al final. Història de dos és una història on es troben Lola, que és una caixera del supermercat amb poca cultura, i l'Orquid, que és un professor d'institut ja a punt de jubilar-se. I enfront dels dos hi ha una cosa que els uneix, que és el Dani. El Daniel és el fill de la Lola. L'obra comença amb que la Lola va parlar amb l'Orquid amb una tutoria que donen explicacions cada vegada que passa amb el seu fill. Si el seu fill fos el millor del món. Són una sèrie de tutories, cada escena és una tutoria, consum, el que avui dia passa als instituts, gamberrades, falta d'assistència a classe, consum de porros, introducció a una llibreta a la droga. La mare li demana a ell que la iniciï en una formació escolar i l'any passat vam acabar amb una tutoria on el Dani l'acusaven d'haver robat un examen de matemàtiques i volien expulsar de l'institut. I el professor confessa a la mare que ha estat ell que ha robat l'examen per donar-li al Dani. Això provoca una discussió entre els dos i una mica vegada. I ara continua l'acció. ¿Cómo que qué hago aquí? Es tu día de tutoría, ¿no? No te esperaba. Si te molesto, me voy. No. Quédate. Tenía que hablar contigo sobre la última tutoría. Yo también. Que me fui muy cabreada con lo que pasó. Tenía que llamarte por teléfono para disculparme. Me dijiste cosas como fea.
Ya sabes que soy muy brusco y a veces digo barbaridades, pero yo te aprecio, ¿no? Y yo a ti sé que estás haciendo todo lo que puedes por el daño. No creas que no me doy cuenta. Creo que me he equivocado. A lo mejor un poquito. Esta evaluación me ha suspendido hasta la gimnasia. Si te lo digo es porque te lo tengo que decir. Pues entonces algo tendrás que hacer, digo yo. Sí, pero no. No soy viernes, día de tutoría. Sí, hoy es viernes, pero no es mi día. Que no te entiendo, ¿tiene o no tiene tutoría? Que no puedo hacer nada por él. Me han expulsado. Me acaban de comunicar la sanción. Tengo que recoger mis cosas e irme a mi casa. Ya lo siento. ¿Y no podemos hablar mientras recoge? No puedo. ¿Y qué hago para que también me suspenda toda? ¿Y a mí qué me cuentas? ¿Tú crees que yo tengo la cabeza para esto? Es que no puedes hacerte cargo de mi situación. Anda, Ortiz, no te enfades. Que te pone muy feo cuando te enfadas. Y por los expensos de Daniel, más curioso. Coño, deja que pase el mes de sanción y ya te llamaré. ¿Y si no me voy, qué pasa? Vete. Échame si te atreves. Por favor. ¿Te quieres ir? ¡No quiero verte! Si necesitas algo, ya sabes dónde llamarme. No puedo con la madre. No puedo con el hijo. ¡A la mierda mi sanción! ¡A la mierda Daniel! ¡A la mierda todo! ¡Ortiz! ¿Qué? ¡Que me he dejado unas cosas! ¿Un libro? ¡Y mi cuaderno, tíramelo! Es muy interesante eso que escribes. ¡Ortiz! ¡Ni se te ocurra leerlo! ¡Tírame ese cuaderno! Podría estropearse. Está bien. Subo a buscarlo, pero ciérralo y no leas ni una línea más, o me cabrearé contigo muchísimo. Mi cuaderno. Ahí está. No se te habrá ocurrido intentar, ¿no? Ni una línea. Bueno, no te molestes más. Me voy. No, espera, quédate. Y que tengas suerte. Y que siento mucho que te hayan expulsado. Un mes y sin sueldo. Tengo algo ahorrado. Si necesitas, te puedo prestar. Gracias. Creo que podré sobrevivir. Anda, quédate, Lola. Quédate. Ya sabes que soy muy bulto y a veces digo barbaridades. Pero yo te aprecio, Lola. Amigos. Bueno, y 100 años de soledad. ¿Ya lo has leído? Voy por la mitad. Pero me está gustando mucho. Si lo necesitas, te lo devuelvo. No, quédatelo y termínalo. No se lo leerás a Daniela por las noches en voz alta, ¿no? No, lo estoy leyendo como tú me has enseñado. Así me gusta. En silencio. Y por lo visto también escribes. Una tontería. Un cuento para niños. Eso está muy bien. El escribir produce íntimas satisfacciones. Pero no estoy contenta. ¿Y eso? Por lo de tu expulsión. No te preocupes, mujer, tu mes pasa enseguida. ¿Estabas tan convencido de que contigo no se iban a atrever? La verdad que me ha parecido patético. ¿Patético? ¿Qué patético? Sí, patético. No tú. La expulsión. ¿Y de dónde has sacado esa palabra? Pues no lo sé. La verdad es que últimamente digo cosas que antes no decía. Dicen mis compañeras que me he vuelto mojita. Bueno, es igual. Tú ahora un mes en tu casa y Daniel cada día peor. No quiero que Daniel sea un fracasado toda su vida como yo. Tú no eres un fracasado, Carlos. ¿Sabes, Lola? He contado toda mi vida y a partir de ahora me he dado cuenta que ya no se podrán realizar todos mis sueños. No seas pusilánime. Pusilánime. Claro. ¿Qué tiene que ver eso
con el fracaso? La vida es una mierda, pero eso ya lo sabemos todos cuando vamos cumpliendo años, ¿no? Pues ya ves la mía. Con la familia, en el amor, en el trabajo y ahora con la nieve. Y encima expulsada como si fuera un malandro. Si tu vida es un fracaso, la mía, ¿qué es? ¡Un fracasón! Anda, no seas pesimista. Oye, ¿has aprendido a leer el diccionario por la letra P? ¿Patético, pusilánime, pesimista? Pues sí, toda la noche me quedo leyendo el diccionario y voy por la P. Oye, ¿por qué dices que querías ser un fracaso con tu familia? ¿Con mi familia? Tendrás familia, digo yo. Sí, pero poca. Tienes hijos, ¿verdad? 2. ¿Viven contigo? No. El pequeño acabó la carrera y se marchó a Argentina. Encontró trabajo, novia y vive allí. Pero tiene un buen corazón. De Miguel el mayor hace 2 años que no sé nada de él. ¿Y eso cómo puede ser? Por una noche estúpida. ¿Estúpida? Esas cosas que hacemos los hombres cuando estamos solos. Él se enteró, creyó que yo no respetaba la memoria de su madre y se marchó de casa. Vaya, eres viudo. Te acompaña en el sentimiento. Desde hace 5 años. Fuimos muy felices. Pero se fue demasiado pronto. Anímate, que no ves que conmigo no has fracasado. En estos meses he aprendido mucho de ti. Nada. No has aprendido nada. Yo no te he enseñado nada. Eso no es verdad. Eres un tío maravilloso, ¿sabes? Si tú lo consideras así, yo te lo agradezco, ¿verdad? Tengo mucha fe en ti. Y estoy segura que entre los dos sacamos adelante a hablar. ¿Sabes qué había pensado? ¿Qué? Ahora que voy a tener tiempo libre, ir a hablar con el director de otro instituto. ¿Para qué? Pues para que me dé su opinión sobre lo que pasó. Ay, deja ya de remover la mierda. Es que a lo mejor encuentro alguna clave para ayudar a Daniel. Con cuidadito, que a Paco no le gusta que metas las narices donde no te llaman. Y tú no tienes nada que decir. Yo, que el agua pasada no mueve por ella. Bueno, serio. Tengo que recoger todas mis cosas. Además, tu marido te estará esperando. Ortiz, ¿y si quedamos este fin de semana para tomar una cerveza? ¿Me estás proponiendo una cita? ¿Y Pablo? El domingo lo tengo libre. No, es que tengo que recoger todo esto, corregir exámenes. ¿Corregir? Pues si te han expulsado. Pues también es verdad. Bueno, pues yo te espero el domingo a las 8 en la puerta del cuarto. Es que no había quedado nunca con la madre de un alumno fuera del instituto y no sé. Encuentro un poco precipitado y necesitas su tiempo. ¿Cuánto? Esperemos mejor a fin de curso. Bueno, yo te espero allí a las 8. En la puerta del Corte Inglés. Lola, ¿qué haces aquí? Yo, bueno, verás. Bueno, que ya estás aquí otra vez, ¿no? Sí, hoy me he reincorporado. ¿No se te acababa mañana la expulsión? No hoy. ¿A qué has venido entonces? Eso mismo me pregunto yo.
probándome todos los perfumes. ¿Puedo explicárselo? Subí a la cervecería y me puse hinchado de cerveza y cuando los de seguridad me echaron cuando quise encender un puro. Y encima me sancionaron. Patético con la P de tu diccionario. Es que no pude ir. ¿Ah? Es tu trabajo. Y escrito de tu puño y letra. Las aventuras de Kiko y su perro García. Buen título. ¿De verdad? Y manuscrito de tu puño y letra, además. Eres el primero al que se lo dejo leer. Gracias. Ya me lo leeré. Pero no te cabrees cuando empieces a encontrar errores gramaticales, faltas y todas esas cosas. Todavía estoy aprendiendo. Seguro que me gusta. ¿Sabes, Lola? Durante todo este mes me he acordado mucho de ti. ¿Cómo te ha ido? Yo he estado a punto de llamarte varias veces, pero al final no lo he hecho. Me hubiera gustado llamarte, pero no sabía dónde. Este mes le he estado dando muchas vueltas a la cabeza. Sobre las cosas que me dices. Tú crees que no me importan, pero tus palabras me influyen. ¿Qué palabras? Pues las que me dices sobre Dani, el Paco, la vida. La cagué, volviendo con Paco. La he cagado también con Dani, queriendo ser una colega en lugar de una madre, y ya ves los resultados. El crío hace lo que quiere y más desde que Paco no está conmigo. ¿Que Paco no está contigo? De pronto no... Pero ya no vive en casa. ¿Y desde cuándo no vienes con él? Desde hace 3 semanas, a poco de tu expulsión. ¡Qué valiente eres, Lola! Para valiente Paco, valiente cabrón y un cobarde. La que me ha dejado humillada. ¿Qué te pasa? Que me he hecho daño. ¿Qué? No, que no tengo nada. ¿A ti te pasa algo? ¿A mí qué me va a pasar? Dímelo mirándome a los ojos. ¿Qué quieres que te diga? Ha sido un accidente. Ya contento me puedo ir. ¿Pero cómo? En el almacén, colocando unas cajas de leche, se me cayó una desde lo alto. No sabía que las cajeras trabajarais como mozos de almacén. Cuando los compañeros se ponen enfermos, tenemos que echar una mano. Ya, una mano. Una mano de alguien. Alguien que se ha escapado de la mano, ¿verdad? Anda. No digas tonterías. Tonterías, el hombre que es capaz de ponerte la mano encima es un cabrón. No sé cómo se lo permite. Que no ha sido Paco, que me lo he hecho en el almacén. Tienes que denunciarle. Sí. Tienes que denunciarle. Si no lo haces tú, lo haré yo. Ni se te ocurra. Me lo he hecho en el súper, ¿vale? No te creo. Es como yo digo. O vas a ir a mi trabajo a preguntar. Era un niño de 12 años que vivía con su padre Vinto y con su perro García. Su padre era inventor de cosas inútiles, de trastos que no interesaban a nadie y que casi nunca conseguía vender. Hasta que un día... ¿Se puede saber por qué coño lo has hecho? ¿Y por qué? Que a ti nadie te ha dado verdad en este entierro, ¿me comprendes? Lo que hay dentro de mi familia, esta es mi familia. Tú no tienes por qué meterte en mi historia con Paco, y menos sin tener ni puta idea de lo que está pasando, ¿te queda claro? Pero si yo no me he metido en los problemas de tu familia. ¿Qué no? ¿Tú qué vas? ¿De profesor justiciero? ¿Quién coño crees que eres para denunciar a Paco? Lola, no te pongas así. ¡Me pongo como me sale de los cojones! Pues verás cómo ahora no se atreve a tocarte. Sabes de la miseria. Mira, yo solo sé que he cumplido con mi deber. Denunciar a un maltratador. ¿Qué sabrás tú? Verás cómo ahora no puedo ponerte la mano encima. ¿Iluso? Sí, soy un iluso, pero mira, ahora ya sé lo que le pasa a mi vida. ¿Sabes? Sí. Al fin se ha sincerado conmigo. ¿Ah, sí? ¿Te ha contado algo? Sí. Vino a verme, llorando. Llorando, ¿eh? Estaba jodido. Y estaba llorando como nunca le había visto. Sí. Me contó
que él había estado el año pasado. No creas que yo le dé crédito. Me dijo que tú te habías enfadado mucho. Yo solo te explico su versión y que querías echarlo de casa. ¿Qué? Y me pidió venirse a vivir conmigo unos 15 días hasta que tú te tranquilizaras. O sea, no sé qué decirle, es tu hijo. Es que no, por ti, no. Que no lo lleve a mi casa. Que no es verdad. Mira, tienes que ayudarme a salir adelante. Dime una cosa. ¿Cuándo te lo ha contado todo? Esta mañana. Iba a decírtelo cuando tú has llegado. Si me permites un consejo, no tendrías que ser tan intransigente con él. Es que no tienes ojos en la cara para ver lo que está pasando. ¡Que estás ciego, Ortiz! ¿Te entiendo? Estamos en junio. Y ahora te cuenta que lo que le pasó el año pasado es lo que no le deja estudiar. Y tú te lo tragas todo. ¿En qué mundo vives, Ortiz? Increíble. Llevamos meses con el mismo problema y tú no lo ves. ¿Pero qué problema, Lola? ¿Te acuerdas del día del plantón? No pude ir. El Dani se puso hecho una fiera porque iba a salir contigo. Me llamó puta y me pegó. No quería que lo supieras. Entonces, pero ahora ya no puedo más. Me ha amenazado si me ve contigo. No es posible. Ahora ya lo sabes todo. ¿Pero Dani? ¿Pero por qué? Si yo lo supiera, la persona que más quiero en este mundo se ha convertido en mi verdugo. Yo he sido tan imbécil que no he sido capaz de descubrirlo. Hombre, me has enseñado a ser yo misma y ahora sé lo que tengo que hacer. ¿Qué? Denunciarle. Si Ortiz no nos queda otra, o un día acabará matándome. Estoy viviendo en un infierno y esto tiene que terminarse. Es que no sé qué decirte. Pues no digas nada. Es que solo tiene 14 años. Por eso mismo. Si le denuncias, lo perderás para siempre. Se llenará de odio hacia ti de por vida. Eso es lo que quieres. Lo que quiero es que no me pegue más. Mira, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a llevarle a un psicólogo. Le pondremos en manos de un trabajador social. Tú tienes que demostrarle continuamente lo mucho que le quieres. Yo me lo llevaré a mi casa durante 15 días, una semana, el tiempo que haga falta hasta que él se tranquilice y aprenda a respetar.